ADC amchayo Jumia nukhung besentong 2015 BCO TTADC by Tripura Haphang kathalai amjok mungni bisingtei jotoi nukhung 6,979 chongjakha 2021 BCO 1,006 nukhung raidani fatarok lai tabuk Jumia nukhung tongo 5,973. Take as a question number 2. Borok nibagi tamo sebrok yahar jagnai. 2021-22 rang BCO ST welfare badagni thani bukhoknani rangkhok sasai orthat 1,000 maikainani rangkhok above 1,000 Tei mai tangnani rangkhok omok 1,000 jotoi 3,000 chongjakha 2021-22 rang BCO nukhung hamari housing scheme jotoi nukhung khungburi ras ra ning chisa that means 421 Tangbwtang Nahar jakha. Honorable Chairman, Tabuk Tripura Hasteni Singo ADC amchayo 5,973 family di Jumia Toman Mo Jumia Rok Bobo Hakoro Bormanang EM साहेब अब साकाय सानाय एवं जे बिसिरगो माइ बुखनानि माइ बुसलै ताय बुक तांनानि जे रांगमानि आव सावनिया कि रिजार्भ दं आव कि जुनार ना सब जुनार ना डाइरेक्ट कोनो फंडिंग कोनो व्यवस्था तो दं जरि दं हांकाय बगो हां बरो बुसु जाखा आगुनी हिसाब ताई मो 5,973 फैमिली न बाहायबे जुमियानि होते कादिरिनानि बागै बरनो शिफ्टिंग कल्टिवेशन खाइ लामा किनारबो नक तांगै ताई बनक गाहाम खायै तांनानि बागै कोनो वासमार तोरे दं बरमना येमनो साजादिनि खौजो हामबाय बरमगोनां डिसिनि जे प्रश्न मोर आंग्रक्त ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर थेके स्टेटनि फाइवरा फाइवनि उलो मोचिनि ट्राइबल वेलफेयर नि बिउनि बिसिंति क्लाइ जोनालर हरजागो तारपरे जोनालनि थेके साब जोनालनि बिसिंति क्लाइ विलेज कमिटिनि बिसिंति बेनिफिशियरि लिस्ट सपायो सेंट्रल गाइडलाइंस दङो रेशन कार्ड बैंक अकाउंट तब पैन कार्ड पर्यंत डिमांड खाई गताल डॉक्यूमेंट जों मारिनाय ताकलाइनि बिसिनि रांनि बागै जदियो फाइल एप्रुव दोनखा स्टेट गवर्नमेंट रां हरनायनि बागै फियाबा डॉक्यूमेंटनि तेबो सानमुं बारेमान बागै अलरेडी आं इयुनाव साका कमप्लाइ खालायदि जत डॉक्यूमेंट also I have spoken to the director tribal welfare in the state that even if the document does not go from our side, but definitely we will comply with all the documents. Hayani ageno, rangpa thami rohti, agi je document rohjak mani aboni mulebo, karon there are Jumia families repetitively they are getting the money. So if at all new beneficiaries are being added, dini bagi ko jeng document rohni. Secondly, mo Jumia no permanently solution खाइने बागी कुनो Tangbwtang रोदे रमजाखा तीप्रा मोथा एडीसी को आचुमानि उलो जों जंगो what happened to the mine और तो माननीय चेयरमैन नो मा सानेचिनि फाइल तन्नानि जागाबो ठीक मतो करे उत्तर যদি আমরা ভালোভাবে আমাদের দিতে হয় তাহলে ফাইলটাও তো রাখার জায়গা থাকতেই তো সে যাই হোক মাইকটাও ভালো হওয়ার দরকার जों
রমুজে ত্রিপুরা হাসতেব জুমিয়া সাবু যে জায়গা করি নকুকরি বন জুমিয়ায় ত্রিপুরা রাজ্য হুইলা রাজ্য মানি পরে আমসে চেরাই খাব আর জরা নিসিমি তিনি জরা জুমিয়া পুনর্বাসন চলিন দমাই অমত এশিয়াসিং মুঙ্গরি হয় বিনি বাকি স্ট্রংলি जों मो एडिसिओ क्षमतामान मान परे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट 2000 हाउसिंग और 5973 जुमिया दंको मोरनो फेजे एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 5 years totally borno rehabilitation रुई त्रिपुरा ते जुमिया करिखा ननि आ स्टेप जों थांगि दंबाय also Borok Bagui, not Rakai Nongia Borno, Erica nut plantation, pineapple, TRIPURA rubber garden, and also industry linked food processing unit of Rui Borno, Rozgar di Bawasa Kiran Lagi, already officially Bibino projects Nabai, Kendriya Sarkar, Rajya Sarkar, donor also any sinners and Prosta Lohorito. Respected Chairman sir, যেহেতু हमको अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन के যেহেতু 6 শিডিউল মোতাবেক অর্থাৎ প্যারাগ্রাফ নাম্বার 3 সাব প্যারাগ্রাফ 1 में डी नंबर জুমিয়াদের ব্যাপারে এডিসি অ্যাক্ট হয়ে আছে মাইও বনি ব্যাপারে কোনো অ্যাক্ট তৈরি হোকা हाउस संख्याय অফিসার হোক যারা আসুক তোমরাই যারা মাননীয় সদস্য হোক তোমরাই বড় বসিও নন বেলায় হামবাই পুইলানো তাবুক জোড়া জুমিয়া রগ্ন তুই কোনো আইন খামানি আনি থানি তথ্য করে তবে মস সেশননি হলো जों ইএম মানি আগে থাঙ্গাই 35 ইয়ার্স কোনো এক দেন খাত जों নাইনাই যদি নাইখাই অনারেবল মেম্বার নাং হাউস জানক নাই through honorable chairman also যদি কোনো ধরনের সাজেশন বিরোধী পক্ষ থেকে যদি জুমিয়ানো তুই অ্যাক্ট ক্লাইনানি নাঙ্গো we can have good discussion জুমিয়ানি শুধু জুমিয়ায়া all kinds of tribal welfare activities যদি নরমি সাজেশন দঙ্গা I welcome your suggestion. Thank you.